अस्सलाम वालेकुम। आपको नौवीं सहरी में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सहर की हमारी इस खसूसी नशरियात में नात रसूल मकबूल और उसके साथ साथ उलमा कराम से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। कॉल पे हम आपसे सवाल लेते हैं और उलमा कराम से उस बारे में उनके जवाबात मौसूल करते हैं। यही सिलसिला इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उलमाए कराम के जवाब होंगे। कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह जितना भी हम करीब हो सकते हैं अपने अल्लाह के, जो छोटी छोटी रास्ते में रुकावटें हैं उनको हटा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए और आसानियाँ होंगी। और जब भी मेरी उलमाए कराम से बात होती है वो एक ही बात मुझे बताते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये कहा करते थे कि आसानी पैदा करो, इंसानों के लिए आसानी पैदा करो। तो आप लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त रहती है कि लोगों के लिए आसानी पैदा किया करें, मुश्किलात ना पैदा किया करें। खैर, क़ससुल अंबिया का एक छोटा सा सिलसिला है जो मेरा और आपका साथ साथ चलता है। प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ये जो क़ससुल अंबिया है ये ज़रूर शेयर किया करें और उनको ज़रूर इस बारे में बताया करें। अब मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए उर्दू में ऐसी किताबें आनी शुरू हो गई हैं जिसमें हमारे अंबिया कराम के जो किस्से हैं वो बहुत आसान अल्फाज में बच्चों को समझाने के लिए लिखे गए हैं। तो प्लीज़ ऐसी किताबें भी ज़रूर पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। हमारे हीरोज़ हैं हमारे वो तमाम अंबिया कराम जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अख़ज़ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। सो आज के किस्से में बात होगी अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, उनकी कौम की, कब क्या और कैसे हुआ ये जानेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कबीला आद से है। कुरान करीम में 17 से ज़्यादा मकामात पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का तस्करा आया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसिया है हूद बिन खालिद बिन अर फैशत बिन साम बिन नूह। तूफ़ान नूह और कफ़ार की हलाकत के बाद औलाद नूह ही बची थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और नूह की औलाद को ऐसा किया कि वो बाकी रह गए। फिर आगे चलकर आपकी औलादों में भी सरकशी पर उतर आए। उनकी तरफ अल्लाह ने पैगंबर भेजे लेकिन उनको झुटलाने वाले नेज़ तो नाबूद हो गए। आगे चलकर उनमें से 2 लोग ज़िंदा बचे, दोनों इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे, एक आद और दूसरा समूद। आद का नस्ब है आद बिन औज़ बिन इरम बिन साम बिन नूह। इसी की नस्ल को बाद में कौम आद कहा गया। यही वो आदि औला हैं जिनकी आबादियाँ सहर, उमान और हज़रत मौत के दरमियान सरज़मीन अहकाफ़ में वाक़ थी। इस जगह का ज़िक्र कुरान पाक की सूरह अल-क़ाफ़ में कुछ इस तरह आया है, और कौम आद के भाई हूद को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम को सरज़मीन अहकाफ़ में हिदायत की। कुरान हकीम में उनके हालात भी आए हैं। ये लोग बड़ी कदो-कामत के मालिक थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उसी कुव्वत ने उन्हें सरकश और घुमंडी बना दिया था। कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, खैमे होने के बावजूद ऊंचाई पर मजबूत महल बनाते और उस पे फ़ख्र करते, गोया माल और दौलत को बेकार में ज़ाया करते। तूफ़ान के बाद असर नौ बुतों को पूजने वाली यही सरकश कौम, उन्होंने अपनी इबादत के लिए 3 बुत बना रखे थे, सद, समूद और हुर। कुरान करीम में साफ जाहिर है कि ये बड़ी सरकश और बागी और नाफरमान कौम थी जो दरअसल अपनी ताकत के नशे में थी। दूसरी तरफ अल्लाह ने उनको हर चीज़ में बहुत कुशादगी भी अता फरमाई थी। उनकी बड़ी बड़ी वादियाँ मवेशियों से भरी रहती थीं। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की तरफ बुलाने के लिए फरमाया, भला तुम हर ऊंची जगह पर जो बेकार निशान तामीर कर रहे हो और महल बनाते हो, शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जालिमाना पकड़ते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, और उससे डरो जिसने तुम्हें उन चीज़ों से मदद दी
جن کو تم جانتے ہو. اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں چشموں سے. مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف. حضرت ہود علیہ السلام مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس قوم کا یہ یقین تھا کہ کسی بھی قسم کا عذاب ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن پاک کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کی اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے مکالموں کو یوں بیان کیا. اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بھی دین کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور غرور سے بھرے ان کے جواب بھی قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے. پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور رویہ اختیار کیا اور کہا، کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو؟ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. حضرت ہود علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے انہی کی قوم کے 3 لوگوں کو بھیجا جو آپ کی بات پہ ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم سے اس بات کو چھپا رکھا تھا. ان 3 لوگوں نے بھی قوم عاد کو سمجھایا اور توبہ کرنے کی تلقین کی، تاہم عاد ہٹ دھرمی پہ قائم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا. ان لوگوں کو تسبیح کرنے کے لیے 3 سال تک قحط سالی ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی اور دریا خشک ہونا شروع ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، فصلیں اگنا بند ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے یہاں اولادیں ہونا بند ہو گئیں. حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ یہ چھوٹی آزمائش ہے، اگر اب بھی اللہ پہ ایمان نہ لائے تو بڑا عذاب آئے گا. لیکن یہ لوگ اس وقت بھی ایمان لانے پہ تیار نہ تھے، اور قوم عاد نے اپنی طاقت پہ غرور کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ ایمان والے لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائے. اب ایک نبی کیسے اپنے رب کا حکم نہ مانتا؟ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اس بستی سے چلے گئے. آپ کے جانے کے بعد اس قحط زدہ علاقے میں کالے بادل چھا گئے. قوم عاد ان بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ شاید اب بارش برسے گی اور ان کی خشک سالی دور ہوگی. لیکن ان کی قوم میں ایک عورت مہد تھی. اس نے جیسے ہی ان بادلوں پر اپنی نظر ڈالی تو ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی. ہوش آنے پر وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے ان بادلوں کے پیچھے شرق آگ دیکھی ہے. کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا. پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں سے ہوائیں چلیں جس سے قوم عاد کے لوگ تنکے کی طرح اڑنے لگے. ان ہواؤں نے سرخ آگ کی ہی شکل لے لی. اس نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا. یہ آندھی 8 دنوں تک چلی، یہاں تک کہ قوم عاد جو اپنی طاقت پر غرور کیا کرتی تھی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ قرآن پاک کی سورہ الحاقہ میں بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.